सकट समाज बांधवांक मोहिनी एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे पूर्वक स्वागत करता गुरुలని मलगड स्मरण कोरनु गुरुवंदन कोरनु गीता महात्म्य सांगुनु आम्ही आयचे पारायण सुरू करूया. मंगळाचरण सांगू कामगेलुटासची श्रीमती हेमापई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पुराणा नमस्कार. श्री गुरु प्रणाम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्री रूपं साग्र जातां सगण रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोण भक्तीनं भावपूर्ण जाऊन तुम्ही मंगळाचरण सांगले. अनंत अनंत धन्यवाद. आता गीता महात्म्य सांगू काज आमगे लुटासी श्रीमती शिल्पा शणै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिश्रितं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. इति श्री गीता महात्म्या संपूर्णम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद शिल्पा माताजी. भारी चंद कोण सुमधुर जाऊन भावपूर्ण जाऊन तुम्ही गीता महात्म्य सांगला. हरे कृष्णा. आता मी पारायण सुरू करें. एका अध्यायु अर्जुन विषाद योग सांगू कामगेलुटासची 1 to 6 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी, 7 to 12 श्लोक लीलापई माताजी, 13 to 18 श्लोक आर्या आचार्य,
19 to 24 श्लोक अचला आचार्य, 25 to 30 श्लोक धन्या आचार्य, 31 to 36 श्लोक हेमा पै माताजी, 37 to 41 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 42 to 46 श्लोक श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्ण. प्रज्ञा वागले माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनामृतब्रवीत्. पाश्चैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ. दृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गव युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अनैच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्तं सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः. दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेत्रा निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं य एतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सृजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् वक्त्रैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः हरे कृष्ण निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः हरे कृष्ण तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेयेत् न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः हरे कृष्ण हरे कृष्ण
शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्यां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषरहिते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उच्चादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो विवतत्युनुशुश्रमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामा प्रतीकाराम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय दातराष्ट्रारणे हन्युन् स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः शङ्के गतो वस्त उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं संविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा अनंत धन्यवाद. सगळं जणांनी भारी चंदकोन रिसाइट केलं. प्रज्ञा वागले माताजी मस्त धन्यवाद. माताजी तुम्ही ट्रॅव्हल करता सची ज्याला उमेदीन पार्टिसिपेट केला मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योग लीलापई माताजी आमगे रेग्युलर रिसाइटर आणि प्रति एकादशी योग माताजी अशीची भारी चंदकोन रिसाइट केला. आचार्य सिस्टर्स आर्य आचार्य धन्य आचार्य आणि अचल आचार्य तुमगेले पारायण ऐकूच्याक मस्त खुशी दिसता. प्रति एकादशी अशी योग म्हणून विनंती करता. तशी हेमापई माताजी मस्त काळनंतर आयलींची मस्त धन्यवाद माताजी येवचा प्रयत्न करका प्रति एकादशी तुम्ही. तशी शिल्पा शणे माताजी शिल्पा मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येवका. तशी श्यामला कामत माताजी तांगेर हेल्थ मस्ते आसा जाल्यार रितांनी पार्टिसिपेट करचे उमेदीन आजी संडे दाखवून आयल्यांती अशी मुखार केदान तुमकां येवका म्हूण दिसतात. जस्ट आमकां मेसेज केला पर माताजी आमी तुमकां एकोमोडेट करता ती. हरे कृष्ण सगळ जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगू आमगे लुटू मंदाकिनी माताजी हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी तांगे टीम आसा तांणी नांच्याची हांव नाव अनाउन्स करता. फर्स्ट आणि सेकंड श्लोक लक्षण्या किणी, थर्ड 3 to 8 श्लोक प्रिया किणी माताजी, 9 to 16 श्लोक पूर्णिमा शणै माताजी, 17 to 21 श्लोक मधुप्रिया शणै माताजी, 22 to 28 श्लोक पूनम किणी माताजी, 29 to 35 श्लोक कल्पना राव माताजी, 36 to 42 श्लोक सुजाता प्रभु माताजी, 43 to 49 श्लोक मधुमती शणै माताजी, 50 to 56 श्लोक शोभा किणी माताजी, 57 to 65 श्लोक गायत्री कामत माताजी, 66 to 72 श्लोक पूर्णिमा शणै माताजी. दक्षिण्या किणी माताजी तुम्ही स्टार्ट करते. हरे कृष्ण. ओम नमो हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तपा कृपया वृष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विचिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमसर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन.
गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्त्यो भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जेय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असपत्नं रद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांशुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान्तितीक्ष्वस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखधीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नियत्य शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथ इष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादपि रिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा अवाच वादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहिताः नितन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् तामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उतपाने सर्वतः सम्प्लतोदके
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विश्च कृपाणाः फलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनि उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं घूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गा सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैशेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत यत् शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधेयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रच्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद. सक्कड माताजीन भारी चंद कोण रिसाइट केला. तुम्ही फेमिलियर असाची आमकां सक्कड जनाक प्रति एकादशी येताची मंदाकिनी माताजी तांगेल टीम घेवन मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार येवन प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव विनंती करता. हरे कृष्ण. आता मुगेलुटाजी सीनियर वैष्णव हरग्रेस पूर्ण प्रेममयी गोपी माताजी सच्ची जपा टॉप दिवचाक. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम माताजी. थँक्यू. मग हे अपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक हे टीमाक मुगेले खूप खूप धन्यवाद. आणि आज हांव उलोवचे हे श्री हरिनाम चिंतामणीचे न्ही इनअटेन्शन वायल चॅन्टिंग तेजे ಬಗ್ಗೆ एक थोडे हांव वाचिल्लें आनी म्हाका कशी अर्थ जाले ताजे ಬಗ್ಗೆ हांव सांगता म्हण आसा. हरे कृष्ण. हे हातून आमी इनअटेन्शन वायल चॅन्टिंग हेजे ಬಗ್ಗೆ हे हरिनाम चिंतामणी भक्ती विनोद ठाकुरान न्ही ते तेमी हरिदास शिला हरिदास आणि तांगेल डिसायपल्स आणि तांगेल तागे बरोबर आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू तांगेल सगळे कॉन्वर्सेशनाचे कार्ड न्ही चॅन्टिंगाचे ಬಗ್ಗೆ होली नेम ಬಗ್ಗೆ ऑफेन्स करतात नेहमी त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त सगळे 10 ऑफेन्स असणे कसलंच ते सगळे कव्हर करून ते कॉन्वर्सेशन कार्ड नसणे हे बुकान कंपाईल केला. हे बुकान तंतून आम्ही एक टॉपिक आता इनअटेन्शन वायल चॅन्टिंग त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी थोडे डिस्कस करूया. जय जय महाप्रभु जय भक्तजन हरि प्रसादे कर नाम संकीर्तन. हरिदास शिला हरिदास सांगतात की तू सनातना तुम्ही पुरी तुम्ही पुरींत आणि गोपाल भट गोस्वामी तुम्ही असत नाही दक्षिण भारतात गेले कसल्या गेलेले हरिनाम संकीर्तना ಬಗ್ಗೆ स्प्रेड करचे जाऊ त्याच्या ಬಗ್ಗೆ हरिनाम घेयात म्हणून सगळे लोक सांगचे तुम्ही गेलेले त्याचे इम्पॉर्टन्स कसलं आसा जाल्यार तुम्ही त्याचे ಬಗ್ಗೆ सांगता नसनी एक इम्पॉर्टंट जो मूल्य म्हणून टॉपिक त्याचे एसेन्स सांगचे विसरले. ते एसेन्स म्हळ्यारच नाही तुम्ही तांकां कशी इनअटेन्शन जावन करणे म्हणून तुम्ही सांगचे विसरले. ते ताजे ಬಗ್ಗೆ हरिदास हरिदास सांगतात की इनअटेन्शन एक अपराध आमगेले होली नेमक 10 अपराध एक अपराध इनअटेन्शन म्हणजे आम्ही चॅन्टिंग करता नसले आमगे लक्ष हांगा तांगा दवरचे एक अपराध म्हणून सांगतात. तर अकस्मात आम्ही राबले सगळे ऑफेन्सेस सगळे अपराध असणे आम्ही काउंटर करले जाऊ त्याच्या बरोबर ताका ओव्हरकम करले जाऊ त्याच्यान भायर पडल्या वरी आम्ही एक थिंगाचे अकस्मात हे इनअटेंटिव्हनेस जाऊ आमगे लक्ष न्ही आमगे हरिनामा खातीर कडेन ना जाल्यारच न्ही आमकां कृष्णाल भक्ती केन्ना प्राप्त जाना म्हण सांगतात. ताचे खातीर आमी मस्त लक्ष दिवन आमी अर्थकांक घेवका की आमी हे कसले हरिनाम म्हणजे हे प्रमाद म्हणून वर्ड यूज करला. हरिदास शिला हरिदासान की ते सांगता प्रमाद म्हणजे वर्ड यूज करना ऍक्च्युअली प्रमादाचे अर्थ असा मॅडनेस जो हुच्चुतना आम्ही कन्नडान सांगता जो पिशेपण म्हणतात न्ही आमी तशी ते उरत जाल्यारच न्ही
प्रमादाचे अनेक अर्थ अनेक हांग कॉन्टेक्स्चुअल अर्थ कसले ना इनअटेंटिव्हनेस जेव्हा आमगे लक्ष आमगेल हरिनामाकडे उरना आमगे लक्ष आमगेल भौतिक जगताकडे उरता आम्ही दोळे थांबून चॅन्टिंग करता मेकॅनिकली चॅन्टिंग करत असतात जाल्यार आमगे लक्ष काय उरता आमगेली भौतिक जगताकडे असतं जाल्यार आमगे लक्ष ते हरिनामाकडे ना तर ते हे अपराधा निमती आमकां कृष्ण प्रेम मेळचे कसनी मस्त होड बाद जावन रबला हे अपराध सांगता सर हे अपराध निमित्त हरिदास सांगतात की हे अपराध निमित्त विंगड सगळे अपराध सगळे बाहेर पडतात आणि ते सांगतात की एक बुद्धिवंत जलेले एक मनशान सांगला की आमगे हे इनअटेन्शन जाऊ आमगे हे निर्लक्ष सॉरी कॉन्सन्ट्रेशन जाऊ एक कडे ध्यान ना करचे एक हाचे 3 टायप्स असत एक म्हळ्यार असते इनडिफरन्स आमकां ते हातून रुची उरना ताजे निमती जाले उरता सेकंड आम्ही लेझीनेस आमगे हातून न्ही आळस ते चड जाले उरता आणि 3 आमगे एनविरॉन्मेंट डिस्ट्रॅक्शन आमगेले सुत्त अशे जगतात आमगे सायडा कशे सगळे आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता जेव्हा आमगेले हेल्थ वर आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता मस्त सगळे हेजेचे हे आसा आमकां हे आमी म्हणटात न्ही आमकां हरिनाम मेळ्ळा जाल्यार आमकां गोतना की आमकां कितले जन्म जन्माच्यान आमी हे मनुष्य आमकां हे मनुष्य शरीर मेळ्ळा मनुष्य शरिरान तंतून तांणी आमकां वैष्णवाले संगत मेळनासली आमकां वैष्णवाले असोसिएशन मेळ्ळा ताजे निमती हे सगळे कसल्याक मेळ्ळा आमकां आमगेले एक एलिजिबिलिटी आशिल्ली आमी गेले हितून कसले एलिजिबिलिटी ना जाल्यार एक हरिनाम घेवची कसले एक एलिजिबिलिटी फेथ विश्वास दृढ विश्वास की कृष्णा आमकां मस्त प्रीत करता जो कृष्ण हे कृष्णाले प्रोसेस न्ही आमी हे भौतिक जगताचे भायर पण आध्यात्मिक जगताक वचून ताका कृष्णान सेवा करचे म्हण एक फेथ जो आस्तिकपणा निमती आमकां एक ते विश्वासा निमती आमकां जिवाक न्ही चॅन्टिंग जाऊ आम्ही हरिनाम रेग्युलरली नामस्मरण करचे आमकां भगवंतान सुकृतीक बनवून दिला अकस्मात आम्ही हे एव्हरीडे आम्ही हे चॅन्टिंग तुलसी माला आम्ही चॅन्टिंग करतात रेग्युलरली करतात आणि हेजे निमती आमकां बेसिकली अट्रॅक्शन जाऊ आकर्षण फील जावं जाल्यार न्ही केन्ना वरीक ते आकर्षण फील जायना पळय तेन्ना वरीक आमकां आम्ही मस्त केअरफुल जावन उरता कसल्याक म्हळ्यार न्ही हे आकर्षण फील जावचे कसले टाइम लागता प्रोसेस लागता नॅचरली आम्ही मनुष्य आम्ही मस्त वर्ष आम्ही जीव मस्त 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 जन्माचे नसतात आम्ही जन्म मृत्यू करत आणि हे मटेरियल जगतान दसने आम्ही धोंदून गेला आम्ही वन अँड द पार्सल म्हणतात नाही तशी एक जाऊन गेला आम्ही ताजे निमती आम्ही भायर पड नसनी आमगे ओरिजिनल टेस्ट जेव्हा आम्ही प्युअर टेस्ट आम्ही एक म्हणून आकर्षित जावका म्हळ्यार न्ही आमकां थोडो टाइम लागतो सो आतां कशी आम्ही कार शिकतानाच न्ही आम्ही अकस्मात कार शिकची असल्यार न्ही आम्ही कितले केअरफुल जावन स्टार्टिंग मस्त भितात एक थिंग्स आम्ही अर्थ करून घेतात ॲटलिस्ट एक 6 months वरीक न्ही आम्ही मस्त कॉन्सन्ट्रेटेडली फोकस जावन हांगा तांगा सायडाक बिडाक सगळे पळोवन न्ही कशी आम्ही कार चलयतात मागीर रागूर अकस्मात कार शिकून जाल वरी आमी जाला वरी अटेन्शन दवरतात आमगे सबकॉन्शियस माइंड चलता उरता जाल्यार आमगे अटेन्शन चलता रावता कोण खंयच्यान येता आमी सगळे लक्ष दवरता तशीच न्ही आमी चॅन्टिंग करता आसतना आमगेले हे मन म्हणजे काराक न्ही ताजेचे डेस्टिनेशन जावं ताजेचे ताजेचे एंड पॉइंटाक वचून पावोवका म्हळ्यार न्ही आमी ड्रायव्हर जाल्यार मस्त अटेंटिव्ह उरता आमी मनात ते हरिनामा निमती न्ही हरिनाम एकच आमगे ताजेचे आमकां सपोर्ट करचे ताजे निमती आमी वचून थंय पावतात सो ते अकस्मात आमी 64 राउंड्स वरी आम्ही चॅन्टिंग बिट्सान करत असतात आणि एव्हरीडे करत असतात ते इनअटेंटिव्हनेस जो आमकां ते नामाचे रुची ना जाल्यार न्ही आमी कृष्ण भक्तीचे प्रेम जो कृष्ण भक्ती निमती जेवचे टेस्ट ते आमी आमकां ते फील जाणा जाताले तेन्ना ते फील जाणा जाल्यार आनी डिमोटिवेशन जाता आनी आमकां आमी विंगड सगळे ऑफेन्सीस करचेक आमी रेडी जातात सो कंचे निमती आमगे हृदयांत न्ही भौतिक जगताचे सुख जावं पोजिशन जावं सगळे न्ही सायडाक दवरनास न्ही आमी
हे हरिनाम करतानाच नाही जेव हे चॅन्टिंग नामस्मरण करतानाच ते आमगे अटेन्शन कम्प्लिटली आम्ही ते चॅन्टिंग निमती घाल का ऍटलिस्ट आम्ही कितलं एक माल ते एक माल दोन माल 16 कितला मी राऊंड करता ते राऊंड असणे आम्ही तेथले टाइम तरी ऍटलिस्ट आम्ही भगवंताकच नाही कम्प्लीट अटेन्शन देऊ का. आता हे सगळे सांगतानाच नाही तीन सांगला हरिदासान सांगला की तीन सांगला की एक आमका रुची उरना सेकंड सेकंड आमका सांगला आमगे लेझीनेस निमती आमका अटेन्शन उरना जो थर्ड आमका डिस्ट्रॅक्शन निमती. आता मी फर्स्ट डिस्कस करूया. फर्स्ट आम्ही आमका हे नामा बघे बाय डिफॉल्ट म्हणजे जर आमगेले ओव्हरऑल प्रॅक्टिस हॅबिटा निमती आमका नामा बघे आकर्षण उरना. सो हे नामा बघे आकर्षण ताजे आम्ही कस करता. फर्स्ट म्हळ्यार आम्ही वैष्णव असोसिएशन करता. कोणाक कंच वैष्णवाकच नाही कृष्णा चॅन्टिंग करतानाच नाही फुल अटेन्शन दिता आणि हे मॅटेरियल इन्फ्लुएन्स भौतिक जगताचे इन्फ्लुएन्साचे दूर राबूनच नाही कृष्णा चॅन्टिंगाक नाही कम्प्लीट हार्ट अँड सोल दितात असले वैष्णवाक दूर सोडून तांगेल असोसिएशन करता. तांगेल असोसिएशन निमती राबून चॅन्टिंग करल्यारच नाही आमगे भौतिक ताप नाही हगूर कमी जातले आणि एक दिवस असेल तर की आम्ही हे हरिनाम आणि हरिनामाचे भक्तीन असणे आम्ही लीन जाऊन वतले आमगेले हे मनच नाही त्याचे ते रमतल जेव्हा ताका रुची त्याचे रुची लागतल आमका म्हण श्रीला व्यास श्रीला हरिदास सांगतात मागीर कृष्णा आणि आमकां ऍडव्हान्स डिवोटीज जेव सिनियर डिवोटीज सांगतात की आम्ही कृष्णा जो काही कंच जागर कृष्णा राबतात जाऊ तंगेल पास टाइम राबतात ताई तुलसी महाराणी राबतात. तुलसी महाराणीले असोसिएशन जेव्हा तंगेल एद्राक बसून असणे आम्ही ग्रॅज्युअली आमगे कितले राउंड्स असते प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स आम्ही हगूर करल्यार असणे आम्ही वचून आमगेले टेस्ट असणे आमगेल कृष्णाले मना कृष्णा नामांत लागतले आणि हगूर आम्ही ताजे रुची आम्ही अनुभवची स्टार्ट करतले. मागीर आमगेल मोटिवेशन फॅक्टर चड जाता आणि आमकां कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती जाता म्हण सांगतात आमगे. आणि वन ऑफ द ट्रिक अनदर टिप म्हणून सांगतात तर शिला हरिदास ते सांगतात की आमगे दोळे आईज नोज सगळेच न्ही आम्ही सगळे एक्सटिरियराचे भायर काडनस न्ही डोर लॉक कर कॉन्सन्ट्रेशन कम्प्लिटली असणे आमगे कृष्ण भक्तीर घालका मागीर असणे ताजे निमती आम्ही हे इनडिफरन्स जाऊ कसे आमकां स्टडीज करचे आसता स्टडीजान रुची उरना कशी तांकां कस करचे कोणा स्टडीजान रुची उरपे तांगे कोण बसून तांगे फुल अटेन्शन कॉन्सन्ट्रेशन स्टडी तांगे बरोबर बसून हगूर बसल्यार आपण जेवना आमकां त्या असोसिएशना निमती आमकां स्टडीजान रुची येता. तशी आमकां नामाचेर रुची ना जाल्यारच न्ही कृष्णा नामांत रुची असेल वैष्णवाल पायत पड तांगेल मर्सी मागून तांगेल असोसिएशनांत राबल्यार आम्ही हगूर स्टडी आम्ही हगूर नामस्मरणीत आमकां रुची येता. नेक्स्ट म्हळ्यार ती सांगला की स्लगिश म्हण जो लेझीनेस आमगे लेझीनेस निमती आम्ही राउंड कंप्लीट करचे पयलीं जेव्हा राउंड करताना आमकां लेझीनेस फील जाता ते फ्रॉम ताजे निमती न्ही फ्रॉम नामा प्रती रुची मेळना जाता. देन अगेन सेम सोल्युशन मोस्ट ऑफ द टाइम कसले चड कमी असोसिएशन इज द बिगेस्ट सोल्युशन कसले आसा कोणाक खंयचे फील्ड खंयचे वचचे कोणाक ते आमकां कसले अस्पायर जातात पळय ताजे निमती कोणाक ते ऑलरेडी अचीव करून जाला तांगे बरोबर राबल्यार आमी ऑलमोस्ट सगळे अचीव करचे जाता. कशें जावन ते प्रोसेस तांकां रुची उरता तांगे बरोबर राबल्यार आसता ती रुची ती आमगे हातून स्प्रेड करतात. सो आमी तांगेले वैष्णवा आणि वैष्णवच आणि तांगे फुटस्टेप्स म्हळ्यार ती लोकांक कसली करता ताजे निमती तांगे बरोबर राबची. वैष्णवान एक गुड क्वालिटी म्हळ्यार ती विंगड काम टाइम वेस्ट करनात तांगेले एकय काम उरता कृष्णाल सेवा करचे. सो तांगेल फुल कॉन्सन्ट्रेशन तातूंत उरता ती कस करतात
कसले टाइम वेस्ट करनासतना कसले लेझीनेस करनासतना तांगे ती कृष्णाल सेवा करतात. तशीच आमी तांगे बरोबर राबल्यार न्ही आम तेजेचे टेस्ट आमी न्हू टाइम वेस्ट करचे कमी करतले. हगूर हगूर असणे आमगे लेझीनेस वचून असणे आमी कृष्णा बगे चॅन्टिंग डिटरमाइंड जावन करचे स्टार्ट करतले. ताजे निमती असणे हे वैष्णव मर्सी निमती असणे आमकां हे लेझीनेस जाऊ आलस्य म्हणजे अपराध इनअटेंटिव्हच्या अपराधा निमती मी भायर पडतले. थर्ड म्हणतात डिस्ट्रॅक्शन इनअटेन्शन जो हे इनअटेंटिव्ह चॅन्टिंगाचे थर्ड टायप म्हळ्यार असते डिस्ट्रॅक्शन. डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार कसले आमी असत न्ही आमकां पयलीं आमकां रुची उरना ताजे निमते आनी आळसीपणी उरता ताजे निमते आमगे सुतला आमी आमकां नाका आशिल्लो वेल्थ पोजिशन अट्रॅक्शन डिझायर्स हे सगळे आमी दवरून घेतल्यार न्ही आमकां ताजे निमती आमकां आनीक त्रास जाता. कशी डायबिटीज आशिल्ल्या लोकांना घरान शुगर दवरला बाय डिफॉल्ट केन्ना तरी वचून शुगर खातात. ते शुगर डबोच भायर उडोवन सोडला घरा भायर उडयल्यार भायर गेले तेन्ना आमी शुगर खावे खंय तरी हेकन खावे. तशी आमकां गोत्ताच आमगे हे विकनेस आसा की आमकां नामा प्रती रुची ना किंवा महिलांतून आलस्य आसा तर तेन्ना आमकां अर्थांक येवं की आमकां असले कसले ट्रिगरिंग पॉयंट्स ताजे निमती म्हाका आकर्षण जावन हे भौतीक जगताक वचनासतना थिंग सगळ्यान घरा भायर उडोवका जावं मना भायर उडोवका. 2 तास आमी दवा पाय पडता नसते 2 तास असणे आमी कंप्लिटली कृष्णाल जावन राबून असणे इनअटेंटिव्ह आमगे घरा आजू बाजूक असणे हे करता. आणि एक्चुअली आणि सेम वन ऑफ द सोल्युशन कसले सगळे भायर उडोवचे. सेकंड सोल्युशन कृष्णाल बिहेवियर सॉरी वैष्णवाल बिहेवियर कोणचे तरी सिनियर वैष्णवा तांणी आपणा जीवन समर्पण करला हे कृष्णा कॉन्शियसन तांकां दर नसणे तसले वैष्णवाक दर नसणे तांगेल ते कशी करतात तशी आपणाल मन असणे आमी वैष्णव आमगेले हे कृष्ण भक्तीन घालत. एकादशी दिवस जो कृष्ण जन्माष्टमी जो राधाष्टमी जो विंगड विंगड आमगेले वैष्णव फेस्टिवल्स उरते ते दिवसाक एटलिस्ट ते दिवसाक असणे कंप्लीट एलिमिनेशन फ्रॉम कसले टीव्ही जावं कसले म्हळ्यार कंच आमी आमकां हे भौतीक जगताक जोडून राखता पळय तसले मॅटेरियलिस्टीक जगत हातूंतल्यान भायर पडून आमी कृष्ण भक्तीन फुल्ली रिजॉयस करता. मागीर असणे कृष्णाले ताजे निमती असणे आमी भक्ती असणे हगूर 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 असणे कृष्णाले मनाक कृष्णाले हातूंत लागतले आणि आमी कृष्णाले बगे आयकोचे आमगेले रुची चड जातले. मागीर असणे आमकां कृष्णाले भक्तीन तसने हायर टेस्ट उरता ते हायर टेस्ट चड जातले आनी लोवर टेस्ट जाले हे भौतीक जगताचे हे इंद्रिय तृप्तचे आमकां जावचे कसले व्यसन सगळे कमी जाता वतले. सो हे सगळे करता म्हळ्यार अनेक मस्त व्हड थिंग करता म्हळ्यार कृष्णाले भक्तीन मर्सी मागता. कृष्णा म्हाका हे कमी असे लोअर मॅटेरियल ऑब्जेक्टा निमती मेळचे खुशी असणे कमी कर नसणे हगूर हगूर कान उडोवन असणे म्हाका तुगेल्यान तुगे नामान म्हाका ते आनंद मेळचे वर कन दाखय दवा म्हण कृष्णाक पांय पडका. आणि हे सगळे करतात हे तीन टाइप ऑफ इनअटेन्शन म्हण आमी श्रीला हरिदास सांगतात. आणि ताजे निमती ते सांगतात एवरी डे प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स कोणकांचे राउंड्स दिले उरते ते एवरी डे आमी अटेंटिव्ह जावन करका आणि आमी नोट करका काही तरी बरोवन दवरका इतले चॅन्ट करता म्हाका हे एक राउंडान एटलिस्ट 5 राउंड्स केन्ना म्हाका उडगास जाता तेन्ना 5 राउंड्स कंटिन्युअसली चॅन्ट करता म्हळ्यार लक्ष दिवन ते हरिनामान चॅन्ट करता. एक राउंड जाल्यार एक राउंड. मागीर ते सांगतात की शोक म्हण असणे आमी राउंड्स चड करनी आमगेले केपेबिलिटी आमगेले योग्यते जो केपेबिलिटी प्रकार आमी एक राउंड की एक राउंड 2 राउंड की 2 राउंड 16 राउंड जो 16 राउंड 64 जो 64 आमगेले केपेबिलिटी प्रकार आमी चॅन्टिंग करका आणि ताका आमी पूर्ती आमी ताजे बगी आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन कंप्लिटली ते राउंडान घालका ते हरिनामान घालका आणि आमगेले कृष्णाले मर्सी मागून असणे आमी अँशियस जावन आसतना म्हळ्यार कंप्लीट ब्रेव जावन असणे हे प्रोसेसांत आमी राबका आणि हगूर हगूर कृष्णान मर्सी मागून कृष्णा कडेन मर्सी मागून आमी हरिदास ठाकूर असले वैष्णवाल मर्सी मागून असणे आमी हे
हरिनाम चे नामस्मरण करता म्हण हरिदास ठाकूर सांगत असत. आणि हे सांगून हांव हे म्हगेले जप्पा टॉक हांव समाप्त करता. मागीर नेमकी कस तरी चूक जाल्यार म्हाका माफ करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. इनएटेंटिव्ह चॅन्टिंग हे आमी सगळे जाणांक फेस करचे प्रॉब्लेम तुम्ही बारी चंद करून आमकां सोल्युशन सांगून दिलें. एक कृष्ण प्रेम मेळटा जाल्यार एटेंटिव्ह चॅन्टिंग कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून दिलें. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता मी जपाचे इम्पॉर्टन्स कसं म्हणून पडयलें तशीच एक राउंड चॅन्टिंग करच्या काज आमगे लोटसाची श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಗವತ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಂಕಣಿಕ ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ दिलेला हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ शिल्पा हेगडे माताजी बारी चंद करून तुमगेलोटू एक राउंड चॅन्ट करच्या मस्त खुशी दिसल्या तुमगेले एक भगवद्गीते पारायण अंत तुम्ही एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलंय मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण। आता मी आमगेल चॅन्टिंग मुखार सुवा चाप तिन्ही अध्याय कर्मयोग संघ कमगेलोट सची वारिजा कामत माताजी तांगेल टीम 1 to 7 श्लोक वीणा विप्रभु माताजी, 8 to 14 श्लोक जयलक्ष्मी शणे माताजी, 15 to 21 श्लोक पूनम कामत माताजी, 22 to 25 श्लोक भक्तिन अनन्या, 26 to 29 श्लोक भक्तिन छाया, 30 to 36 श्लोक विजया विषणे माताजी, 37 to 43 श्लोक पूनम कृष्णमूर्ति माताजी, सॉरी पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी। हरे कृष्ण। वीणा विप्रभु माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यव्यसवश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायिभ्यो यो भुक्ते तेन एव स यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवितरो जनः स यत्प्रमाणमकुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न मे पात्रास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यसंवितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ताशाम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसता शक्तः चिकीर्षु लोकसंग्राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंज्ञिनां जोषयत् सर्वकर्माणि वित्तो नित्यः समाचरन् प्रकृतेर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढ सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मन्दान् प्रश्नविन्न विचालयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठिष्टन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढां तान् विद्धि नष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमामृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्ममिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद सक्कड माताजीन बारी चंद कोन रिसाइट केला परिजा कामत माताजी मस्त धन्यवाद तुमका तुमगे टीम इतली चंद कोन फ्लुएंट जावन रिसाइट करता सच मस्त खुशी दिसता। वीणा विप्रभू माताजी मस्त धन्यवाद माताजी बारी चंद कोन रिसाइट केला प्रति एकादशी योका तुम्ही जयलक्ष्मी शणै माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योका पूनम कामत माताजी धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी योका विनंती करता तशीची भक्ती अनन्या आणि भक्तींच्या मस्त खुशी दिसता चेडवान पार्टिसिपेट करचे इतली स्पष्ट जाऊन सांगता सची मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योका विजय विषणे माताजीनी पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी मस्त लाईक कोण तुम्ही रिसाइट केला मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योका विनंती करता वापस धन्यवाद वरिजा कामत माताजी तुमका। हरे कृष्ण। आता 4 अध्याय ज्ञान योग संघ कमगे लुटासाची 1 to 6 श्लोक सुनिधी पै 7 to 12 श्लोक पूजा माताजी त्यांनी आज येतनाची माया माताजी सांगता सची 13 to 18 श्लोक प्रतीक नायक 19 to 24 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 25 to 30 श्लोक गीता नायक माताजी 31 to 36 श्लोक अर्जुन राव 37 to 42 श्लोक आशुतोष राव। हरे कृष्ण सुनिधी पै अनम्यूट कोण सांगा मा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच विवं निवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वामनवे प्रह मनुरिष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तं विवम्रादस्य विदुः सकाले नेयमहदा योगो नष्टपरन्दः सहेवायं मया तेज योगप्रोतपुरातनः भक्तोऽसि मे सकाशेति रहस्यं मे तदुत्तमम्। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ततमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न चं वेद परन्दप अजोऽपि सन् वे आत्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मया मायया। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रचलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा आग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं नैवोपजुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयो योगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुहति प्राणं
प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे अपयेते यज्ञ विदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि येधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्न्यश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद्यज्ञानसम्भूतं हृत्स्थज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद अर्जुनराव आशुतोषराव प्रति एकादशी योग इतले चंद करून रिसाइट करता तुम्ही मस्त खुशी दिसता मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता गीता नाईक माताजी सुकन्या नाईक माताजी मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंद करून रिसाइट केला तुम्ही रेग्युलर रिसाइटर समगेला प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता मायका मस्त धन्यवाद तशीच आजी नवे रिसाइटर असाचे आमगेलो तसची सुनिधी पै सुनिधी हरे कृष्ण भारी चंद करून रिसाइट केला प्रति एकादशी योग स्मिता ट्राई प्रति एकादशी केवचाक एटलीस्ट एक श्लोक दोन श्लोक सांग देवा प्रति एकादशी योग हरे कृष्ण मिगल नाती हरे कृष्ण आता मी पंचाध्याय सांगू का जमगेल उठसची राजेश महाले प्रभुजनी तांगेल टीम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आयचे पांचवा अध्याय पठन करचाक 1 to 6 साईराम जी 7 to 11 विनुता जी 12 to 17 स्वाती जी 18 to 23 दीपा जी आणि 24 to 29 हाव सांगता ओवर टू साईराम जी साईराम हरि ओम अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो न दिष्टि न काङ्क्षति निद्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो प्रतद्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्ते मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरि ओम। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्धन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। हरि ओम। हरे कृष्णा। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यमज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावर्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यः सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः
दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणा कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योऽन्त सुकोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आईचे भगवद्गीताचे वैशाख एकादशीचे आईचे हे भगवद्गीता यज्ञाक 1 to 6 साईरामानं भारीचंद्रकन सांगलाय तशीच विनुताजी स्वातीजी आणि दीपाजीन भारीचंद्रकन आईचे यज्ञाक आमका देवाला श्री कृष्ण परमात्मा फल मेळ म्हणून आम देवाला मागणी करता आणि आमका हे पठन करच्याक कोंकणी भागवत पुराणा ग्रुपाक आमका अवकाश दिल्याक उट्टू तंकले हाका आमो धन्यवाद करता। नमस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी, तुमगेल टीमान भारी चंदकोन रिसाइट केलेलं सर। अशी प्रति एकादशी योगमून हांव विनंती करता। मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। अशी मुखार येवन तुमगेल सेवा प्रति एकादशी दिवप प्रभुजी। हरे कृष्ण। आता संचे अध्याय सांगू कामगेल उठ्ठासाची रामकृष्ण प्रभु आणि तांगेल टीम। हरे कृष्ण प्रभुजी। नमस्कार माताजी। रामकृष्ण प्रभु बेगीन ट्रॅव्हलिंग अंत आसा, थोड्या वेळान जॉईन जाता। हांव आतां आमगेल टिमाचे 6th चॅप्टराचे इंट्रोडक्शन कोण दिता, कोण रिसाइट करताच म्हणून। हरे कृष्णा। 6th चॅप्टर आत्मसंयोग योग। आत्मसंयोग योग नावा चॅप्टरांतू 1st आणि 2nd भक्तीन चिरस्वी आणि 3, 4, 5 श्रीनिती माताजी, 6, 7 उमेश प्रभु, 8, 9, 10 मंगला माताजी, 11, 12, 13 श्लोक सुरेखा माताजी, 14, 15, 16 श्लोक मारुति प्रभु, 17, 18 प्रीति माताजी, 19, 20, 21 शैला माताजी, 22, 23, 24 वेंकटेश प्रभु, 25, 26, 27 श्यामला माताजी, 28, 29 पांडुरंग प्रभु, 30, 31, 32 रिद्धि बाळेरी, 33, 34, 35 लोकेश प्रभु, 36, 37, 38 निर्मला माताजी, 39, 40 सुरेश प्रभु, 41, 42, 43 राधिका माताजी, 44, 45 भक्तीन श्रेयस भक्त श्रेयस आणि लास्ट 46, 47 भक्त तेजस आणि पठण करच्या येत असाची। हरे कृष्णा। चिरस्याम तू स्टार्ट कर। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देव
कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ षष्ठोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न सन्न्यासस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्णा। शमः कारणमुच्यते यदा हि नेत्रियार्थेषु न कर्मस्वनुजज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मानात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बन्धुरात्मात्मना तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वै वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युच्यते योगी समालाष्टाश्मकाञ्चनः सुहृत्मातृ उदासीनं मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा। सुरेखा। हरे कृष्ण। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरामासमनात्मनं नात्युच्चित्रं नातिनीचं शैलेजानिक्षुप्तरं तत्रैकाग्रं मनं कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्वासने योगशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशाश्च नवलोकयन्। हरे कृष्णा। मारुति प्रभु कंटिन्यू। हरे कृष्णा। प्रशान्तात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मुच्चित्तो युक्त असीत मत्परा युज्ञेन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतुस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। प्रीति माताजी। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मानेव वितिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो
युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा दीपो निवातस्थो नेयन्ते सोपमा स्मृता योगितो यतचितस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्तात्मति तुष्यति सुखमात्वत्तिकं यतद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थिताश्चलति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संजितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनीयस्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनै शनैरुपरमेद्भ्वाद्भ्यधरति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैः तदात्मनेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। युं जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाप्नोति सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनः ईक्षते स योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो मां पश्यति सर्वत्रं सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तत्त्वा प्रोक्ता सामान्य मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं न निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदक्षरम्। श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्ण। अनम्यूट कर निमो आणि स्टार्ट कर. म्यूट अरसा ऐकणं. निर्मला माताजी. असम्यातात्मना योगो दृष्टाप इति मे मति वश्यात्मना तु यतात शक्यो वाप्तुमुपायत. अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति. कच्छिन्नो भयविभ्रष्टा
छिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतन्ने संशयं कृष्ण चेतुमर्ष्य शेषतः त्वदन्यं संशय स्वास्य चैतन्योपपद्यते पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्यस्तत् विद्यते न हि कल्याणकरत्वच्चि दुर्गन्ति तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृता लोका दुष्टित्वा शाश्वती समा सुचेन श्रीमता केहि योगा भ्रष्ट विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतादृ दुर्लभतरं लोके जन्म यथा प्रगतं बुद्धिं संयोगं लभते पौपदेहिकम् यततेच्छा ततो भूया संसिद्धं कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव विर्यते औगशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगेस्य ब्रह्मातिर्वर्तते ब्रह्म शब्द ब्रह्मतिर्वर्तते प्रयत्नद्यत मानस्तु योगे संशुद्ध बिल्विषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां यसमे युक्ता तमो मता। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे रामकृष्ण प्रभु कैरी ऑन कर 7th चैप्टर इंट्रोडक्शन। हरे कृष्णा. पहिल्या हांवें क्षम मागता म्हाका येतनाची केली लेट जालें. एनिवे आयचे आमगेले टिमान तूं सर्वांनी भारी चंदान सांगिल्लें आसा. चिरश्री शानबाग, तशी श्रीनिती, उमेश शानबाग, मंगला शानबाग, सुरेखा बाळे, मारुती प्रभू प्रीतिभा आज कनेक्ट जालें ना तांगेले. तशीची शैला प्रभू, व्यंकटेश प्रभू, श्यामला नायक, पांडुरंग नायक, वृद्धी बाळेली, लोकेश बाळेली बी मिस जालो, वृद्धी बाळेनी कंटिन्यू केले. तशी निर्मला कामत, सुरेश कामत, राधिका बी आयली ना, श्रेयस आज भारी बरें जालें. श्रेयस तुगेले अम्मा आले तशें तुगे भाव आले सगळ्याले तूं कॅरी ऑन केले. व्हेरी नायस. कोणा प्रतिपंत अशी जिवन तुमी सर्वांनी आमगेल्यान तूं भाग घेवका म्हणून हांव सांगूं येता. तशें आमकां आयचे 6th चॅप्टर आमकां अलॉट केल्ल्याक भागवत पुराण तांकां आमी आमगे अनंत आनीक नमस्कार. सर्वांक देव बरें कर. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद प्रभूजी. मस्त खुशी दिसता तुमगेली सगळी फॅमिली घेऊन तुम्ही प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता आसची. एस्पेशली पूरा एजाचे आसा तुमगेल्या ग्रुपान तू सन्न चेडून देखून मलगड पासून सगळी फॅमिली मस्त खुशी दिसता. तुम्ही एक लायक सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन आसाची.
मस्त धन्यवाद प्रभूजी. अशीच प्रति एकादशी योगमण हांव विनंती करता. हरे कृष्ण. थोडे अनाउन्समेंट आसा. 7 चॅप्टर स्टार्ट करचे फुडें थोडे अनाउन्समेंट आसा. हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज तांगेले स्वास्थ्या खातीर आमी 3 वेळा हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रार्थना करूया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद. चरडो आनंद नेटकोन सांगेले मस्त खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा. भजन संध्या 30th मे आसा 8:30 गंटेक इंडिया टाइम. तुम्ही कोणाक वैष्णव कीर्तन सांगूक इष्ट आसली त्यांनी हर ग्रेस मथुरा मंदाकिनी माताजी का जो श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी कॉन्टैक्ट करता म्हणून विनंती करता. सकड़ंगु तस भागवत प्रवाह सेशन चलता अस. क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवतम स्टोरीज फिलॉसफी एंड विजडम. प्रति मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सेशन चलता अस. आता कैंटो 3 चलता अस. मंडे 20th मे 8:30 का टॉपिक अस क्रिएटिंग द क्रिएटर. स्पीकर असची हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी. या सेशनाक प्रति एक जनाने अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. भागवतम करतुकोन घेवचे एक व्हडले भाग्य. प्रति वारा 3 दिवस हे सेशन आसा. सगळ्या विनंती करता जाल्यार तितले जनांना टायमाक अटेंड जावन हाजी एक लाभ घेवक म्हणून विनंती करता. तशीच प्रति संडे सकाळ 6:30 का मॉर्निंग जपा सेशन आसा. पुरा जनांना ಒಟ್ಟು ऑनलाइन चॅन्ट करचे. 16 राउंड्स पासून चॅन्ट करताची. तुम्ही एनी टाइम जॉइन जावेता. सकाळ 6:30 स्टार्ट जाता इंडिया टाइम. 1 राउंड 2 राउंड चॅन्ट करून एक्झिट करूं एंड पासून आसूं येता. सकाळ जना विनंती करता ग्रुप चॅन्टिंगा जॉइन जावक म्हणून. चॅन्टिंग आपुडे 10 ऑफेन्सेस सांगू आसा आणि प्रति राउंड चॅन्टिंगाचे प्रति राउंड लीड करच्याक कोणाक इष्ट आसल्यार शिल्पा हेगडे माताची तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता. मागीर बालोत्सव क्लासेस चलता आसा एवरी संडे सकाळ 9:30 का इंडिया टाइम. कुंती स्तुती शिकयता आसाची. हर ग्रेस सखीचरण माताजी क्लास घेताची. कोणाकय तुमगे चेडवांक इंटरेस्ट आसल्यार प्लीज कॉन्टॅक्ट करा. तुम्ही आम कोणाकय कॉन्टॅक्ट करता. क्लास जावन जावक म्हणून विनंती करता. 3rd जूनाक अपर एकादशी आसा. संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. अशीच उमेदीन मुखार नाव दिवक म्हणून विनंती करता. तशीच प्रति सेशन आपुडे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन आसा. तुमगेले ओन रागान भक्तीन भावान सांग कीर्तन. कोणाक उमेद आसल्यार प्लीज नाव दियाची. जयंती नायक माताजी का. भागवत पुराण कोंकणी आणि मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलं आसा. इस्कॉन डिवोटीक आणि GSP समाजाच्या खातीर. कोणाक इंटरेस्ट आसल्यार तुम्ही तुमगेल्या चेडवान नाव वाडीके चेडवान नाव रेजिस्टर करयता. तुमकां चड डिटेल जावक जाल्यार हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी जवळ हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करयता. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याय तकून माया नायक माताजी तनु कंटिन्यू करताची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण भारती माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी भारी चंद कोण मिळाल असं. आता मी 7th चॅप्टराक ज्ञान विज्ञान योगा बच्चा रामकृष्ण प्रभू हांगेले टीम कंटिन्यू करता असाची. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमगेले 7 चॅप्टर सांगचेक फर्स्टाचे श्लोक सांगून तशीच 1 आणि 2 सांगते आसा. ईशा कामत तशीच राधिका कामत 3 आणि 4. राजा कामत 5, 6, 7. तशी ममता शेणे 8, 9, 10. ते शिवानी शेणे 11 and 12. नलिनी शानबाग 13, 14, 15. वनिता शानबाग 16, 17. मंगेश शानबाग 18, 19, 20. सोहम 21, 22. तशी हांव नंबर 23 घेता. तशी चंद्रिका 24, 25, 26. चरण प्रभू 27, 28. रचना प्रभू 29, 30. हरे कृष्णा. ओवर टू यू ईशा. हरे कृष्णा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 7मोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगा. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं यञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु.
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषत यत ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिद् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयैर्बाह्वैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मा दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एतभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिन्योत्यर्थ महं स च ममं प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानितात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम् बहूना जन्मनामन्ते नानव्यामा प्रपञ्चते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। हरे कृष्णा। कामे कामे स्थितिर्ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वचा यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धया चिर्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते
लभते च तत कान्मा यैव विहितानि नितान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्सल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो मामाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम व्ययमम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यत्तन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदो कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च मे विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. आधी पार्टिसिपेट केले आमगे सर्व पार्टिसिपंट्सांक देव बरे करो. भारी चांग रितीन म्हणलें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल ममता माताक फर्स्ट हांव थँक्स सांगता. चॅप्टर 6 तिणें एंकरिंग केल्लें आसा मागीर जिनेकाक तिका फर्स्ट धन्यवाद. देव बरे करो. तशी आयज दिसाक सांगिल्लें आसा ईशा कामत, राधिका कामत, राजा कामत, ममता शेणै, नलिनी शानबाग, मंगेश शानबाग, तशी चंद्रिका, तशी रचना. आम्ही सर्वांनी सगळ्यांनी करेक्ट सांगला म्हणून आम्ही हे करताची तशीची सगळ्यांक देव बरे करो. आज पार्टिसिपेट केल्या म्हणून की प्रति एकादशीक तुम्ही सर्वांनी येऊन पार्टिसिपेशन घेवका म्हणून सांगिता. तशीची देवा लागीं सर्वांक बर करो. तशें आमकां आजी हे चान्स दिल्ले आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्या आम्ही मस्त मस्त धन्यवाद सांगत तशी. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुदेव. सगळ्यांनी तुमच्या टिमाच्या भारीच्या पण मिळेल असं मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही येऊ का म्हणून विनंती करता. भागवत पुराण कोकणी तर्फे विनंती करता. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आणि 8th चॅप्टर अक्षर परब्रह्म योग हे कोऑर्डिनेट केलेलं असं माया अरविंद मल्ल्या माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 8वा अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पठण करू के त्यासाठी 1 to 10
Sadanand Prabhuji. 11 to 20 Sumitra Mataji and 21 to 28 हांव सांगते आसता. हरे कृष्ण. ओम परम नमः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञकतं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् प्रयाणकाले मसाचलेन भक्त्या परं पुरुषमुपैति दिव्यं. हरिः ओम्. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः. अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्राग्यमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके. भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवत्यः रागमे.
परस्तस्मात् तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तास्तनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यन्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेत्ये जगतः शाश्वते मते एकया यात्य नावर्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आदिक सुमित्रा माताजी आणि सदानंद प्रभूजी बारी लायक करून डिसाइड केलेलं असा हे अवकाश आमका भगवत कोंकणी भागवत पुराण कोंकणीचे अवकाश दिलेले की तांका अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी मस्त चंद कोण तुम्ही म्हणाल असं केन्नाय तुम्ही येताची अजून मुखारी अशी येवका म्हणून हांव तुमका विनंती करता। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। आता मुखारे 9th चॅप्टर राजविद्या राजगुह योग। हरे कृष्ण माताजी। राजगुह योग कोऑर्डिनेट केलेलं असं जयंती नाग माताजी। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। आज आमगेलुट्टू 9मोऽध्याय ज्ञान विज्ञान योग संगुयत्तसुचि 1 to 7 शैला माताजी, 8 to 14 शेखर प्रभुजी, 15 to 20 अनुपमा नायक माताजी, 21 to 25 हीरा माताजी, 26 to 30 गीता माताजी, तशीच 31 to 34 प्रेमा पै माताजी। सगळ्यांचे स्वागत असा। हरे कृष्णा। शैला माताजी स्टार्ट करू। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम् अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषा
धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परमं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यस्यञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। अनुपमा माताजी। हरे कृष्णा। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते तेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैर्दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं हरे कृष्णा। हीरा माताजी। तें तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीमधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे नातश्च वन्ति ते
यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्णा। गीता गीता माता जी प्रेमा तू सांग। प्रेमा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्त्यव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि यत्रैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे पूरे ಜನಕ್ಕೆ मस्त मस्त धन्यवाद माताजी शेखर प्रभूजी उमा माताजी आजी तिगे नेटवर्क समना म्हणता आशिल्लीं तांणी हिरा माताजी गीता माताजी प्रेमा माताजी टाइमार तुम्ही जॉइन जावन लायक करून म्हणलेले खातीर पूरे जनांक मस्त मस्त धन्यवाद। तशीच भागवत पुराण कोंकणीन आमके एकादशी दिवस श्लोक म्हणूक भगवद्गीतेचे एक व्यवस्था करून दिल्लेल्याक तांकां मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। माया नायक माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी हरे बोल। तुमगेल टीम भारी लायक कोण जमदा सगळ्यांनी म्हणलें आसा तुमगेले फॅमिलीची सुमार मेंबर्स आसाची मस्त खुशी जाता अशी तुम्ही केन्नाय येवन आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता माताजी। हरे कृष्ण। आता ध्यानच्या विभूती योग या कोऑर्डिनेट केलेलं आसा डॉक्टर सीवी कामत प्रभूजी। ओवर टू यू मॅम प्रभूजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आता आमी 10th चॅप्टर चॅन्ट करताची। फर्स्ट टू 6 सुगुमाय म्हणटा, 7 to 12 अंजली कामत म्हणटा आसाची, 13 to 18 पुष्पाजे पै माताजी म्हणटा आसाची, रामनाथ राव 19 to 24 म्हणटा आसाची, पुष्पमाय किनी माय 25 to 30 म्हणटा आसाची, आशक्का 31 to 36, किनी मामू 37 to 42। ओवर टू शुभमाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय
वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः संवृत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाचयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः हरे कृष्णा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामात्मभावोऽस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानौ वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस्त्वं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् हरे कृष्णा हरे कृष्ण श्री भगवान् उवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्या अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महर्षीणां भृहुरहं ग्राम संयेहमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय अस्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चै सर्वस्वमस्वानं विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नारदीपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजानास्मि गन्धर्प सर्पणामस्मि वासुकी अनन्त सश्यामि नागानां वरुणो यदा समहं पितॄणामर्यामस्यामि यमः संयमदामहं प्रह्लादस्यैतानां कालकलयातमहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनते यक्षपक्षिणां। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामश्चस्त्रभृताहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सत्ताणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकास्मि द्वन्द्वस्तामास्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतैः कलयतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। किरिमामु अनम्यूट करा किणिमा अनम्यूट कर सपळे ಕೈ 30 ಮುಂಚೆ ಭಾಯ್ 37 ವೃಷ್ಣೇನ ವಾಸುದೇವೋದ್ಮೇ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯಃ ಮುನೀನಾಮಪ್ಯಹಂ ವ್ಯಾಸಃ ಕವೀನಾमुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवाति गुह्यानां ज्ञानं जानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना न तदस्ति विना यस्तात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यदि भूतिमत्तत्त्वं
किमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जन इष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन चितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आमगेली टीम सुगमाई, अंजली कामत, पुष्पमाई आणि रामनाथ रामू, पुष्पा किनिमाई, आशक्का आणि किनिमामू छान म्हणले. धन्यवाद. भागवत पुराणाचे माय अक्काक, विद्या आणि भारती माताजी बहुत धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. तुमगे लिस्ट मस्त बिझी शेड्यूल आणतो तुम्ही केन्ना तुमगे टीम सेट करून तुम्ही येताची मस्त मस्त तुमका धन्यवाद. अशी तुम्ही आमचा सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे मग कार्य 11th चॅप्टर 11 चॅप्टर विश्वदर्शन योग, विश्वरूप दर्शन योग. कोणत्या आहेत तसंची 1 to 7 कनिका भट, 8 to 14 वैष्णवी भट, 15 to 55 प्रतिभा नायक अँड टीम ह्यांनी कोऑर्डिनेट केला. ओव्हर टू यू कनिका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सकाळच्या नाके. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवद गीता एकोदशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजनितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विहितो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्. एवम् एतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चाक्यम् मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैककस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्. मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्. संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रानयनम्
अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि बाह्य सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्याद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टारो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत भाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज 11 अध्यायाचे 15 तुला लास्ट पासून आम्ही सांगता सची तंतु 15 to 18 पूरब नायक 19 to 22 मेघना पै 23 to 26 अदिति घड़ियाल 27 to 30 अंजलि घड़ियाल 31 to 34 प्रणवी पै भक्ता 35 to 37 कौशिक पै 40 to 43 वैष्णवी शणै 44 to 47 पंचमी 48 to 51 श्रीकला 38 to 40 किरणा पै 40 to 43 वैष्णवी शणै 44 to 47 पंचमी पै 48 to 41 श्रीकला पै 52 to 55 प्रतिभा नायक। हरे कृष्णा माताजी। प्रतिभा नायक माताजी ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟಾರಿಯಸ್ हरे कृष्णा। ऑनलाइन सची हरे कृष्णा। एक मिनिट तू झूम ऑफ करते मी गेला तू झूम असणं तू कर मारे आता ते करताच कडे मूत दत्ता ना मारा दंत प्रॉब्लेम कसं ऑन करायचं माताजी आणि सुर करायचं प्लीज। हरे कृष्णा। ऐकतच वा वय वय ऐक पडतंच माताजी आता ऐक पडतं। पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् निरकांश देवी अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कादितिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनत्वं पुरुषो मतो अनादिमध्यान्त अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां
हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिमनन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वा द्रष्टाद्भुता रूपमग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं माहात्म्यम् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसाङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिर्भुक्षलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसाङ्ग वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महन्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुत्रंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितांस्तथाहम् नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वैः त्वां प्रव्यथितां तरात्मा तृप्तिं न विन्दामिषं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलिसन्निभानि दिशो न जाने न लभे न च शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास आमिच्छत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिबालसङ्गै भीष्मो द्रोणाः सुतपुत्र स्थास्तौ सहस्मं धियैरपि योगमुख्यै केचिद्वलग्ना दशनान्तुरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रमेवाभिपाद्रमन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पताङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेग तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलियसि समन्त लोकान् समग्रादिज्वलन्ति ते विपूर्य जगत् समग्र ಮ್ಯೂಟ್ ಇದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಚಂದ ಚಂದ आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् काल श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्येकेषु तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं मयैवैते हताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं च थान्यानपि योधवीरान् मया हतां च जयिमा यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीताय प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्य जगत् प्रहर्षत्य अनुरज्यते च रक्षांसि न दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरं महात्मं गर्यसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवस्य जगन्निवास त्वमाक्षरं सत् असत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्योमोऽग्निवरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोऽस्तु नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरास्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युतः तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः। तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं प्रसादये त्वाममीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्युः प्रियप्रियायस्य देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं येन त्वदन्येन द्रष्टुपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्यैः न कुरु प्रवीरा मा ते च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रघ्नमेदं व्यापेतभिः प्रीतमान पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यम्। सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तयोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं न वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11ोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆशिಲ್ಲ त्या टाइमार प्रॉब्लम येईल ಸ್ವಲ್ಪ तेच देखून ಸ್ವಲ್ಪ टाइम हे जालें सॉरी फॉर दॅट आणि तुमका अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी नेटवर्क नाजाल्यार कांय करूं जायना तुम्ही भारी चंद कोण म्हळेल असं तुमगेले व्हिडिओ आमकां थोडे मिस जाले मात्र ते सगळ्यांनी येवन म्हणचे आमकां भारी चंद खुशी दिसता पळोवच्याक मस्त मस्त धन्यवाद।
अशी केन्ना तुम्ही येवन आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता माताजी. हरे कृष्णा. ताकाय धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कनिका भट आणि वैष्णवी भट तुम्ही दोगांनी भारी चंद कोण मेळ्ळेले आसता तेव्हा केन्नाय अशी येवन सपोर्ट करता. कनिका मस्त सांग अशी विसवर करतना इतली सांजची अर्थ देगी जाल्या पळयतना खुशी जाता. कंटिन्युअस येता अशी तुम्ही तिका सपोर्ट करून आमगे लक्का येवका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग पंचायत सचिव 1 to 7 सुषमा शणे माताजी, 8 to 14 स्फूर्ति पै माताजी, 15 to 20 कार्तिक शणे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12ोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्. भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. स्फूर्ति पै ना तुम्ही दवाखाना डिस्ट्रीब्यूट करून म्हणत तुम्ही दवाखाना डिस्ट्रीब्यूट करून म्हणच. मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरतनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः. हर्षां हर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः. भक्तिमान् मे स मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्. अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद दोघांकही, सुषमा शणे माताजी आणि कार्तिक. भारी चंद कोण मळे देवा तुवे चंद कोण नाव मने कोण भारी चंद दिसता, पळयल्यार खुशी दिसता. अशीच केन्नाय तुका केन्ना रज आस पळय तेन्ना म्हाका सांगल्यार तुका एक स्लॉट दवरता ती. हरे कृष्ण. म्हगेली कझिन सुषमा. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 13 अध्यायावरची पुष्प हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. सगळ्यांक एक हंबल रिक्वेस्ट, आमगेले जय पताका स्वामी महाराज हांकां हांगेल्या आरोग्या खातीर आमी सगळ्यांनी हरे कृष्ण महामंत्र 3 पाटी म्हणया. सगळ्यांनी हातूंत भाग घेवका. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे राम. हांगेले आरोग्य मस्त लायक जावंक म्हणून आमी देवाराची सगळे प्रार्थना करताची. हरे कृष्ण. मुखारचे अनाउन्समेंट. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 30th मे 8:30 कोणाक पार्टिसिपेट करचे इंट्रस्ट आसतानी मधुरा मंदाकिनी माताजी, जो राजेश्वरी राव माताजी हांकां नाव दिवपा. तशीच सगळ्यांक काय भागवत प्रवाह सेशन्स 4 आसा. क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवतम, स्टोरी, फिलॉसफी अँड विजडम. आता सोमारा 20th 5 कॅन्टो 3rd टॉपिक आसा क्रिएटिंग द क्रिएटर. स्पीकर आसाची हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभूजी. सगळ्यांनी अटेंड करता 8:30 आसा. तशीच आयताराचे 5:30 सगळ्यांक एक जपा सेशन आसा, चॅन्टिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड टुगेदर. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता. हांतू खंयचे वेळार लॉग इन जावयता तुमगेले जातरी लॉग आउट करयता. सगळो दिवस राबुका म्हणा राबल्यारी भारी लायक. मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच ते सेशन आपशी फुडें 10 ऑफिसांचे आसता. ते कोणा सांगचे इंट्रस्ट आसा त्यांनी शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवपा. तशीच चॅन्टिंग करचे आसता, कोणाकय करचे असल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवका. संडे 9:30 पालोत्सव क्लासेस चालू आसा. मुंती स्तुती सगळे सखीचरण माताजी शिकयता आसाची. जल्दी टीचर वाना एनरोल जावका म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच जून 3rd सोमार येता अपरा एकादशी. कोणाक पारायण करचे आसा, चॅन्टिंग करचे, रिसेट करचे आसा, तुम्ही आमकां नाव दिवेत. आणि प्रति सेशन फुडें हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे आसता. खंयचे तुम्ही रागारी खंयचे ट्युनारी तुमकां ट्युनार म्हणून येता 5 मिनिट. कोणा इंट्रस्ट आसा त्यांनी जयंत नायक माताजी हांकां नाव दिवपा म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. आता ओवर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद भारती पै माताजी आणि माया नायक माताजी. सो आता मी मुखार सुया 13 अध्याय पुराजन एक दखून भारतनाक अध्याय भारी चंद पुराजन पठण केला. तम पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद दिता. सो आता मी 13 अध्याय वच्चा हे घेऊन येता सची क्षेत्रज्ञ विभाग योग राजेश्वरी माताजी आणि आंगेल टीमा कासरगोडा दखून. हरे हरे कृष्णा. राजेश्वरी माताजी. हरे कृष्णा. आज एकादशी का 13 अध्याय सांगू येता सची. गीता आर्षणे 1 to 3, मैत्रीराव 4 and 5, भारती भक्ता माताजी 6 and 7, भक्तीन आर्या कामत 8, मालती कामत माताजी 9 and 10, ज्योतिषणे माताजी 11 and 12, उषापै माताजी 13 and 14, मेघाराव माताजी 15 and 16,
ಭಕ್ತಿ ಯಜ್ಞಿಷ್ಕ ಮತ್ತು 17 to 19 ಗೀತಾ ಏಷನೈ ಮಾತಾಜಿ 20 and 21, ಅರುಣಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 22 to 24, ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 25 to 27, ಹಾವ 28 and 29, ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 30 to 32 आणि राजश्री कामत माताजी 33 and 34. हरे कृष्णा. गीता माताजी स्टार्ट करिए आता. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. हरे कृष्ण. जॉईन जाईनी की म्हणून. तू सांग तू मला प्रतिभाला सांगला मग. ओके. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्. ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. हरे कृष्ण. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वं शान्तिरार्जवम्. आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मनिग्रहः. हरे कृष्ण. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चात्मन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. हरे कृष्ण. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि. आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यततोऽन्यथा. हरे कृष्ण. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते. अनादिमत्परमं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियागुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्. असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण.
बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्ञोतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एव द्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। हरे कृष्ण। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते
हरे कृष्ण। कंप्लीट करिए ज्योति। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णार्पणमस्तु. आदि तेरा अध्याय सांगूक अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक धन्यवाद सांगताची. आणि आजी सकडानी चंदकोन म्हणला ಮತ್ತೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳಾರಿ ಜಾಯಿನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕ ತಟಪಟ ಜನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಂತೆ ಸೊ ಕ್ಷಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಟಿ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण राजेश्वरी माताजी. तटपट जतो नो प्रॉब्लम. So continue केल्या त्या ग्रेटरची तुमगेल कासुड गोट्री ना चिकेच बोशा चिक स्लो जल नित्ता केता फास्ट तुमगेल ट्रेन अत्ते थोडी चिमकल्लींची बाय बाय राम नाम जप. पावसा येला की पाऊस काढशिले काली बाई. ओके एनीवे असं प्रतिपटी येत ताजी तुमगेल टीम घेऊन प्रतिपटी भारी चंदकोन तुमगेल पठन करते टीम. सो अशींची प्रति एकादशी का योग म्हणा तुम्ही निमून घेता तुम्ही सेव कंटिन्यू करा राजेश्वरी माताजी. हरे कृष्ण. सो आता मी 14 अध्यायाच्या गुणत्रय विभाग योग हे वारीच्या कामात हांगेल टीम येतस. हांव नाव सांगता. 1 to 7 शशिकला नायक माताजी, 8 to 14 भक्त कार्तिक नायक, 15 to 19 रक्षिता प्रभु, 20 to 23 भक्तिन काव्या प्रभु, 24 to 27 विशाखा प्रभु. हरे कृष्णा. 24 to 27 विशाखा प्रभु. हरे कृष्णा. शशिकला माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथा श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महाद्योनि अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत.
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वविद्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ज्ञान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवात् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्ण। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयो विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. पुरा चरडवान भारी चंदकोन वजिला आजी मस्त मस्त धन्यवाद पुरा चरडवांक अशी येव कामा प्रति एकादशीक सो तुमका बारीच्या कामात हे करतास कोऑर्डिनेट करतास. सो शशिकला माताजी तुम्ही भारी चंदकोन सांगला मागीर विशाखा माताजी तशींची भक्त कार्तिक नायक भक्तीन काव्या प्रभू रक्षिता प्रभू पुरा जन भारी चंदकोन वजिला. सो मस्त मस्त धन्यवाद वारीच्या कामात माताजी तुमच्या टीमान भारी चंदकोन प्रतिपटी येताच तुम्ही तुमच्या टीम येवन तितले श्रद्धेरी तितले भक्तेरी चंदकोन वाचिताशी. सो अशी तुमगेल सेव कंटिन्यू करा म्हणून हांव निमून घेता.
हरे कृष्णा. सो आता मी 15 अध्यायावच्या पुरुषोत्तम योग हे चॅप्टर घेऊन येत असची रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुरुषोत्तम योग चॅप्टर सांगू येता असाची रमा भट माताजी 1 to 3, शांता भट माताजी 4 to 6 असं, दिव्या शणे माताजी 7 to 8 असं, ज्योती भंडारकर माताजी 9 to 11 ते सांगताची, शैलापई माताजी 12 to 14, दीपा कामत माताजी 15 to 18 ते 19 and 20 हांव सांगतास. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम्ही सांगेतनी. ओम परमात्मने नमः. अध्याय पंचदशोऽध्यायः. अथ पंचदशोऽध्यायः. पुरुषोत्तम योग नाम. श्री भगवानुवाच. ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यच्चं वेद स वेदवित्. अदचोदं परुषा तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला. अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपं यस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेन सविदृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूय. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ति प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. दिव्या माइक ऑन करी. दिव्या. हरे कृष्णा. दिव्या माइक ऑन करी. ऐकत वा. हरे कृष्णा. ऐकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यदादित्य गतो गताखिलं चन्द्र अग्नौ तेजोमयः आविश्य
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा उष्णामि चौषधि सर्वासो मो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नहं चतुर्विधम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं रतिसन्निविष्णु मत्स्मृतिर्ज्ञानमोपेपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमे वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्मुद्यारथ यो लोकत्रयमाविश्यस्य बिभर्त्रव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविदजति मां विद्वजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मस्त ಧನ್ಯವಾದ रमा भट माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येऊन रिसाइड करताची मस्त मस्त धन्यवाद तशीची शांता भट माताजी हानीवरन प्रति एकादशी येऊन सांगताची दिव्या शणे माताजी तुम्ही वरन एव्हरी एकादशी येऊन सांगताची मस्त धन्यवाद ज्योती भंडारकर माताजी हानीवरन तशीची भारी चंद कोण सांगताची प्रति एकादशी येताची शैलापई माताजी तुमकवरन मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येऊन हानी पुराजन देवाल सेव करताची अशी मुखार येऊन कृष्णाले प्रीती प्रार्थ जाऊ का म्हणून सांगून हांव निमगून घेता आजी आमगेले शांता भट माताजीले बर्थडे आसा सो तांकां हांव एक पंता विश करता। हरे कृष्णा माताजी हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी विद्याबाई माताजी भारती माताजी आणि माया नाईक माताजी भागवत प्राण कोंकणीक मस्त धन्यवाद सांगता आमकां अवकाश दिलेलेक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद लक्ष्मी भट माताजी खुशी जात म्हळ्यार रमा भट माताजीला हे पडून तांगेल उत्साह पडून भारी खुशी जाता नी वाचिताना आयकुच्याक मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी तुमकां अशींची तुमगेल सेव कंटिन्यू करा तशींची रश्मी भट माताजी तुम्ही तुमगेल पुरा टिमा घेवन येता तसची अशी तुमगेल सेव कृष्णाल सेव कंटिन्यू करा म्हणून हांव निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगेल पुरा टिमाक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो आता आमी 16 अध्याय वचा दैवासुर संपदा विभाग योग ये सांगू येतसची 1 to 6 वनिता पै माताजी 7 to 12 आशा नायक माताजी 13 to 18 दीपा भट माताजी 19 to 24 मंगला पै माताजी। हरे कृष्णा वनिता पै माताजी तुम शुरू करूयात। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः।
श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वशं शुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते सत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु यनीसे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि को नोऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौः आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तानहं द्विषतत्क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रुमशुभान् आसुरीषेव्ययोनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्याधमां गतिम् त्रिविधं नरकेस्येध्यं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः धस्मादेतात्रयं त्यजेत् एतैर्यविमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमत्सृज्य वर्तते कामकारथ न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितः
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागा योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरी बोल. भारी चंदकोन वाजल्या 4 जणांनी. एकदम स्पष्ट जावनो. मनिताबाई माताजी, आशा नाईक माताजी, दीपा भट माताजी आणि मंगलाबाई माताजी. हरी बोल. भारी चंदकोन वाचन तुम्ही अशीची प्रति एकादशी का येऊ का म्हणा तुमगेला नेमून घेतला तुमगेला सेवाशी कंटिन्यू करायची. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमका मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. सो आता आम्ही 17 अध्यायावरच्या श्रद्धत्रय विभाग योग हे सांगू येत असचे. 1 to 7 शरदी शानभाग, 8 to 14 शिशिर शानभाग, 15 to 21 प्रतीक्षा किनी, 22 to 28 प्रतीक्षा प्रभु. हरे कृष्णा. शरदी. हरे कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारात् सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्यष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण अनुद्वेगकरं वाक्यं तपस्तप्तं अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देश्यो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चाविहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद्भपात युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाय हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्पार्थे नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಪೂರ ಚಿರಡುವನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ವಜ್ಜಿಲ ಹಾ ಶರದಿ ಶಿಶೆ ಪ್ರತ್ಯುಷ आणि प्रतीक्षा भारी चंदको शरदी भारी चंदको वज्जिला मस्त 17 चॅप्टर तुका मेळ्ळा हा सो भारी चंदकोन वज्जिला पूरा चिरडवान तुमका मस्त धन्यवाद तुमगे लांबाक तुमका प्रति एकादशीका तुमका सांगच्याक प्रेरण करता तुमका हें दिता सम तुमगे पुरा जन लांबाक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता अशींची तुम्ही तुमगे चिरडवांक प्रति एकादशीक तांका सपोर्ट करून तुम्ही घेऊन येऊ का म्हणा निमगून येतं असं भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता मी लास्ट अध्याय 18 चॅप्टर पेक्षा मोक्ष संन्यास योग हे सांगू येतसची 1 to 7 कलावती अवधानी माताजी 18 to 14 शांति शानबाग माताजी 15 to 21 सुपर्णा भट्ट माताजी 22 to 28 सुमिता भट्ट माताजी 29 to 35 आरती प्रभु माताजी 36 to 42 देवकी कामत माताजी 43 to 49 सुजाता कामत माताजी 50 to 56 भव्या भावी माताजी 57 to 63 संध्या ईश्वर माताजी 64 to 70 शिल्पा हेगड़े माताजी
71 to 72 Avika Nayak, 73 to 78 Akshata Nayak. कलावती अवधानी माता जी तुम शुरू करिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः. मोक्षसंन्यासयोग. अर्जुन उवाच. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं. त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतकेशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमनीषिणः. यज्ञदानतपकर्म न त्याजमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः. यज्ञदानतपकर्म न त्याजं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात्यस्य परित्याग तमसः परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाद्यते तद्दत्त्वा राजसं त्यागं दैव त्यागफलं लभते. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन तं त्यक्त्वा फलं चैव तत्त्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. नित्यं मित्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. हरे कृष्ण. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते. हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना. करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः. प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते. अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्. वेत्ति सर्वेषु भूतेषु
तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षट्ठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयम् प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति यां मन्यते तां समसावृतां सर्वार्थविपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्यां धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थं धृत्या धारयतेऽर्जुनं प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः स तत्सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनिष्वयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवि लघ्वाशी यत वाकयमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यत् प्रियतरो भुवि अध्यक्ष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोह हरे कृष्णा। प्रणस्तस्य 71 अम्मा 71 ओके। श्रुतावान्तनसूयश्च शृणुयादिप्रियो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोह प्रणस्तस्य धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमध्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम-अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरी बोल. आज 18 अध्याय पुराज भारी चंदकोन वाचिला. त्यांचं स्पेशल थँक्स अविकाक. हा अविका गुंडी भारी चंदकोन वाचिला अम्मा. अनम्मा बापा मालोटू अन मालोटू अशी प्रति एकादशी 2-3 श्लोक सांगू येऊ का? ओके. अविका ओके अम्मा. हरे कृष्णा. तशीची आयशी हाँ कला आज 18 चैप्टर कलावती अवधानी माताजी, शांति शानबाग माताजी, सुपर्णा भट्ट माताजी, सुमिता भट्ट माताजी, आरती प्रभु माताजी, देवकी कामत माताजी, सुजाता कामत माताजी, भव्या पै माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, अक्षता नाईक माताजी इतले जणांक भारी चंदकोन प्रति एकादशी येता तुम्ही चुक्का नशी प्रति एकादशी तुमगेल साव करता अशी पुराजना गाव भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन अशी तुमगेल सेव कंटिन्यू करका म्हणा तुमगेल्या पुराजनाला मागून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो आज आमगेल्या एकादशीचे 18 अध्याय पुराजन भारी चंदकोन वाजिला. सो आता आम्ही मस्त मस्त धन्यवाद जयंती नाईक माताजी.